बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। कॉन्सेप्ट फाउंडेशन ने तलबा और नौजवानों की अखलाकी तरबियत के लिए जो सिलसिला शुरू किया है, इससे पहले एक वीडियो में मैंने इस सिलसिले में वालिदैन की इताअत, वालिदैन की अज़मत और वालिदैन के मकाम व मर्तबे के हवाले से आपसे बात की थी। आज की वीडियो में भी मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ और आज की इस नशिस्त में सिर्फ़ एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इससे हमें पता चलेगा कि इस्लाम में वालिदैन का क्या मुकाम व मर्तबा है। हदीस मुबारक में एक वालिद का ज़िक्र आया है। यकीनन वालिद का जो मुकाम व मर्तबा है, अहादीस और कुरान पाक से ये बात सामने आती है कि माँ का मुकाम व मर्तबा भी उससे बढ़कर है। तो बात सिर्फ़ हदीस मुबारक में वालिद के हवाले से हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि वालदा का मुकाम व मर्तबा भी यही है, बल्कि इससे भी बढ़कर है। ये हदीस मुबारक जो है वो इमाम तिबरानी ने अल-मुअज्जम अल-औसत में और अपनी दूसरी किताब अल-मुअज्जम अस-सग़ीर में और इमाम बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वत में रवायत की है। रवायत कुछ इस तरह से है कि एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये शिकायत की कि मेरे वालिद मेरे माल में से मुझे बताए बगैर बहुत कुछ ले लेते हैं, मुझे इससे परेशानी होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुला भेजा और उनके वालिद को जिन्होंने बुलाया उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे बेटे ने ये शिकायत की है। वो इंतहाई रंजीदा हुए और रंजो गम की हालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े और शायरी, जैसा कि आप जानते हैं कि अरबों की घुट्टी में पड़ी हुई थी और हर एक जो है वो बड़े मार्के का उनमें शायर होता था और हर कोई तकरीबन शायरी करता था। तो उसने रास्ते में अपने दिल ही दिल में गमगीन होकर कुछ अशार सोचे, ज़ुबान से अदा भी नहीं किए, दिल में ही सोचे उसने कुछ अशार। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो जब आ रहा था, रास्ते में वो शेर दिल ही दिल में सोचता आ रहा था। इसी असना में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, रवायात में आ रहा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुँच गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो बंदा तुम्हारी तरफ आ रहा है, इससे पहले कि तुम्हारी बात का जवाब दे, इससे कहना कि वो शेर सुनाए जो ये रास्ते में सोचता आ रहा है। तो जब वो उस सहाबी के वालिद जिनकी शिकायत की गई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचे तो सलाम अर्ज़ किया। आपने कहा कि पहले वो अशार सुनाओ। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुकाम व मर्तबे पर फाइज़ हैं कि अभी अशार मैंने दिल में सोचे हैं, ज़ुबान से अदा नहीं किए, लेकिन आपके रब ने पहले से आपको मुत्तले कर दिया है कि अशार मैंने कुछ कहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पेश नज़र उसने वो अशार पढ़ने शुरू किए। मैं उनका आसान तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। आपने इंतहाई तवज्जो से सुनना है और इसे याद भी करना है और यकीनन सबक तो हम सब इससे हासिल करेंगे। सुनिए। उसने कहा, उसका तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूँ उनके अशार का। ए मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन उसी दिन शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू नहीं खाता था, हम खा नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता था तो तुझे लिए तबीबों के पास जगह जगह फिरते थे कि कहीं तू मर न जाए। हालांकि बीमारी अलग चीज़ है और मौत अलग चीज़।
پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں رات دن کام کرتا تھا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے بوجھ اٹھایا، پتھر توڑے کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے دن دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، مگر تو کڑیل جوان بن گیا۔ مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے، تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ میں اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں۔ تو ایسی بات کرتا ہے کہ میرا سینہ پھاڑ دیتا ہے۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں بلکہ تیرا غلام ہوں۔ تو نوکر یا ہمسایہ سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ زاروں کے تار رو رہے ہیں، اور اسی حالت میں آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ جلال میں آ گئے، اور اس صحابی سے جس نے شکایت کی تھی ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو میری نظروں کے سامنے دوبارہ نہ آنا، اور تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حوالے سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کا فرمان جو ہے اس پہ عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹے سے کہ بیٹا تو سارے کا سارا اور تیرا مال سارا تیرے باپ کا ہے، یعنی تمہارے باپ جیسے چاہیں تمہارے مال کو استعمال کریں، تمہیں جو حکم دیں وہ تمہیں ہر جائز حکم جو ہے وہ ماننا ہے۔ اپنے مال کو اپنا نہیں بلکہ اپنے باپ کا مال سمجھنا ہے، اور اپنے باپ کے آرام کا، آسائش کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور رب بھی راضی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنہرے الفاظ آپ نے اپنے قلب و ذہن میں بٹھا لینے ہیں کہ تو سارے کا سارا اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔